Hello guys. Good afternoon. Welcome to my YouTube channel guys. No, guys, dito kami sa gilid ng simbahan guys sa ATC no, Alabang Town Center guys. So, ang may dalawang aso ay guys, ito guys, yung pinaka-apat na aso ni nanay guys. Ito yung hindi ko na ilagay sa na-upload ko guys ito, no. Ito guys, oh. Ito guys. Guys, oh. Guys, pangalan niya guys ay si Ola guys, si Ola, no? Ito, taas yung katawan guys, tapos guys hindi siya gaano katangkaran guys, no? So ito guys, may lahi talaga to guys, no? May lahi siya guys. Ayan, yan, yan si Ola guys, no? So si Ola to guys, to yan, hilig to siya guys ng kain. Lakas kumain guys, lakas to kumain guys si Ula guys. Ayan guys, no? Yan si Ula, yan si Ula, malakas kumain to guys. Binigay to kay nanay guys, maliit pa guys, ngayon guys malaki na guys, no? Yan, tayo niya guys, yan guys, no? Yan, no? Yan guys. So patas yung uso guys, may lahi to guys, no? Kalimutan ko lang guys kung ano lahi nito guys. Yan guys, tayo sa tayo ka ba? Ayaw tumayo, no? Ay, tingin ka doon, tingin ka, ayan, no? Tingin ka, tingin ka, tingin ka, ayan, tingin ka, no? Yan, matagkad to guys, mataas yung katawan niya guys, no? So yan guys, mataas yung katawan niya guys. Yan si Ula guys, ha. Ito si Ula. So bata pa lang to guys, no? Ito yung pang-apat na aso ng binan ko guys. Ayan. So ito guys yung pang-apat guys. So guys, dito na ako, uwi na ako Ula. Uwi na ako. Sama ka? Sama ka? Ha? Diyan ka lang. Diyan ka lang Ula. Ha? Sama sa akin? Sama ka? Sama ka? Ayaw mo sumama? Guys, di ko to pinakawalan guys, no? Di namin pinapakawalan guys. Dati guys, pinapakawalan namin guys. Ayan guys, pag babalik sa amin guys, no? Didilaan yung mukha mo guys. Yun pala guys, galing siya kumain ng tae guys. Kaya sobrang bao yung bunganga niya ng tae guys, no? Kumakain ng tae guys, eh. Kaya di na namin pinakawalan guys. Pag iakit namin ito sa taas guys, nakatali na lang siya guys, no? Kasi kumakain siya guys ng tae. Ayan. Kaya di na namin pinapakawalan guys. So yun lang guys, ha. Guys, pa-subscribe ng channel ko guys. Thank you guys. Comment, likes guys, and share. Bye.